Gikan sa bata nun pahangtod karon kita ra gihapon. On and off pero wala jud ta ni biya. Kuwang sa kwarta daghang gubot, pero ang gugma wa jud nawala. Dili na ta bata, nakakaton na sa kasakit ug luha, miligon ta. Dili dato pero naning kamot, kay duha man ta dili na mo biya. Kusog pagihapon atong gugma, bisan pa sa daghang problema wala gyud mawala. Magtinabang ay gihapon ta, magdungan ta og pangandoy. Uban si Jehovah, sigurado ato ning makaya. Kusog pagihapon atong